قطبية جو وبركفتي أفريقيا عم دقاش نفقت دقال والدخو وديونا خو تمام كاين عم دقاش نفيتكي بيتي تي أم دنگ ورنگ وشيوازي نفيسينوي بزاني باش آگاهدار بن وگادار بن دافع ببن پیتا ما افریقا رنگی وکی به قزونه آود بینی دست من دا وکی به قزونه دوی کتا وقتی ایپراخ لینتن به اینیتن ایپراخ که اینیتن کتا نیوکا قزونه دا البته نیوکه دا اف پیتا اف رنگی ویه ادبیج نوی پیتا زمان خو د دنیا بر پانکا سری دنگی دل دفنام روی در کردی دنگی پیته دل دفنام روی در کردی جارا کردی دبو هوا دوباره کما با پیتا بجا اف پیتا که اگه از با هوا بردیسم وکیل قازانه ما بودی اوه رخی که قازانه اولی اوه بلوی اوه دیموکوی ای پراخه کنی وکیدا اوه نمازن وقتی اب نویسین اف نمازن همون گفت کلیت دیموکو پیوه چجورو سری نویتن چجوروش نیوکی نویت همیشه یعنی هر دم هرگاه آنو دیموکه پیوته تنویسین یانیش تنیته تنویسین وقتی تنویسین دشی وزوی دیو کتن کار پیوته تنویسین یان دیموکه تنویسین بجو اگر انده قازان دست مدو کرد اوش کس نیوک لیچو دیبیجی نیوک لیچو نیوک کرد دیبیتا کرد اوه سینگ قازانه اوه نیوک بلوی اوه نه اتکویتا اولی پیوه یاد نیوکا پیوه نوکا اف پیتا ما رنگی ویدید و ما دنگی ویش دید وکی ام بیجین بابت مدا بیوینه دا اف قرآن اف سموره بیتو اف نونه چند نمازونه چند دوگره اف نان اوه بابت من نانه بجا اگر ام بین شیواز نویسینه ام دی چاو خوب فکر نویسینه یکم جا نوف هوای دا نویسم بونگو گلمن دی نوف هوای دا نوف بای دا نویسن دا فکر ببن دا موسوکت دست ما را بهن شارسا ببن دا فلانی کاری چطور نویسین به ترس و به لرز و به نویس نوکا دی شین و نمازن نویسین تپله نو بایدا از نویسم هنگیت گلم نویسم اوه سینگی قازانه اوه بنوی اوه شبه خیلی ایپراکی شد میبگی جارا کدی دیگر دسته من اوه سینگی قازانه اوه بنوی اوه خیلی کن خواه کد میبگی دا ایان ایپراخه کد میبگی هلا کدی کن سینگ بله قازانه رخیدی قازانه دخور خوابی ایپراخه کد میبگی دا یعنی خواه کد میبگی اول شیواز نویسین و پیتا نمازن اوت کلیتا دیموکه اوت بی بابت ایدا میمون کفت دیموکه نان کفت دیموکه خوکه اول ما شیواز نویسین و نمازن اول دیموکه یا کتایی خواهد انجام داد نوکا دینا پیتا نو نیوکه او یا اولی سرطوی پیوی بتنویسین یا نیوکه دا ده همش نو باید نویسم سینگ قازانه کرکوی ایپراخه کنی بگید
سینگ قازانی کرکا بنوی خاله کنی سینگ قازان کی بنوی کرکا خاله کنی بکی اما ما ناف هوای دا نویسیم هم دست مراحات مزانی دشتو نویسیم نکته سر تختی بخور نویسیم پاشی دنیزی بین سر دفترش نویسیم نوکا تپله نویسیم تو پنجاه خو تپله خو ده دنیا سر دفتر خو اکتا میزه بیلماندون سر میزه خو ده گلمن اول سینگ قازانه اول بنوی اول رخیدی که دیموکه خاله کنی وکید حالا کنی سینگ بنوی رخیدی خاله کنی وکید سینگ بنوی دیموکه خاله کنی وکید اول چو پیتو نا دیموکه او دقلت تنویسی و او بتنت تنویسی اول ها تنت تنویسی اوکی يوم تو دي شي في بيتي برانجا كي ديكا بيجي بيجي أبا سي مريشكيا أبا زكي مريشكيا أبا كلكو مريشكيا خودا كوني بك أبا سي مريشكيا زكي مريشكيا ديمو كومي لي قوزانا خو الشخ كاين دي بك اللي بين داري دشكيتن يوم باللي جيتن يا باباسي يا لبوي أبا نكلم يسم الرخ أولي كركا قازانه خدا کنی بکی رخ قازانه اللي كوي خدا کنی بکی اول مزانی شواز دنگ پیتن او نویسینو سرتختی او یادی موکه ما دست نشان کرد او تنویسین او دگر تنویسین و أو أول بيتة أو بيتة أول تتنفسين وكي بيجين نان وكي بيجين نان أبي كورا يقول نان أو نبي سمورة يقول نان أجرام بنديشي نان أجرام بنديشي نان لقوم حد بيت داكم حد بيت داكم نوكل براك هذا الزمن حد بيت نعولي أبايا أبا نعولي أوش ما يخون يا نا إنه ما زنيج دي إينا خالدوين إيرا بيتشي نان أبا تاني هو تنبيسين بروكي تاني هو تنبيسين إنه دي موكي أنا عولي دقال هو تنبيسين إيه نو كان بسيورو إنه هندا قطب يدخو كاين بيجينا نوفي كيل هونغو أف بيتاتيرا نوفي كيل هونغو أف بيتون عولي دي بيجي سيدو نوفي خوش كومن نوز دورا أفا بيتو عولي أفا أوش ما يخوندي زيش ما يخوندي دقش ما يخوندي أوش على كودي ما يخوندي وأرون ما يخوندي اگر بیش ما قطبی کوره کنیم ورا آقام ورا بومن بیتو ان لیلا دا بومن دست نشان که بومن صح که تبلا خودون سری کو کیلونا او او اوی گوتی نوی خوش کامن ناز داده تبلا خودون تا سری عولی اولیرها دخیته که بل کشیم دو دست نشان بیون ده تبلا خودون تا سر بیسته دو اول نا اولیه الأولي تتنبسين قال في تكاليكا تتنبسين أما أو شو أكيد قطبي أكيد بيشتا مسائل ونو ببرويمن ناوزودا تنشتي إنه أبن وأغاش ما يخوندي بيرون ناشي ما يخوندي أفايا أو بيلا وناو وزناوز نوزا ود نوزا باز كنا قطبي كدوار آخر كده ما صحكتي كو نا أولي أوش كاستي أو بيلة تنبيسين كده كده تسيدو أولي بتاعي
ما خيتا قول كيشو مازوني كو أبا أولي كالي أبا أوشو أبا أبيتا مازوني كالي تعولي ما أبي بيتا أكا بيخينا نيفا كيلو أكا بيخينا نيفا كيلو شو بيجين نوبا كي بيجي أكا بيجين أنا أولي وأنا وإيرا بيغبانا ناز 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 يعني ناز يعني لقب ناز كافتني بكي كافتني ناز أف أنا يعولي بيبه تلبسي بوشي انه دي كافتني بكي أغانو كناز نو بكي بيبه ليك دويا أغانو ناز الشركة اللي تعولي أف إنه شكستي أو كرك والشركة اللي تنيبك و البيتي أم خلاص بوي نكده بيتو نو مازن ويجدي بما قطبياتي كي من نوغيكي إنيتن كو أف بيتا تلو بيتا إيدي بيجيت نو بمن زانونا زو أزا أبناء منوكا فوندي زنون أو ما كاليتاني بكي أو ما قلتي ناس نار على زن نون ويشا كاليادو ما فوندي زن نون لا بيتيرا زنون ليرادو ما بيتون ما يوني بكي يوديوارا ويوماسليش يوتني كافتيرا أيش كافتا ديموكو تايفي فيوناجي أم هوتينا ديموكو داستنشون كرنو نديسينو هردو شيوز بيتو مازنيو ديموكي وبيتو بتشيك يو أولي ويوني بكي نوكا أم دشين ليرادو داوا داستنشون كاين دو كل قطبي ما دي بيتا نانوسن زيراكنيا اف بيتا نوكيري اوليا يونا دي موكيا قطبي زيراكي هاي الشورت يعقل هاي سيدا بيتا اوليا او وشكاستي كراكو قوزان كيا يتروخون نوردو وتوبا درستا بالي درستا بوتوبا اللي بيجي درسنيا هتوبا بيجي درسنيا فدش تو درس بيت إلا هتوبا درس بيت أبا بيتون هي يوصو أبا بيتون يوصو درس بيت بهي بيتي ساكي ميمون بحسي ميميكيا ميمون أفنا ومغون كافتي ديموكا بايفي تنيو تنفيسي هذه الشيء وزاي هذا ما قلت قوزونا يبروفكون يبكت يون هذا سينجي مريشكيا هذا زيكي مريشكيا هذا كلكوي هذا بيجي تشوفي ببرابي هتو بدرسها بالي درسها بايغا مولي بكينا هو بالميسين يخلاتا درسنيا بو يخلاتا بو يرانجاي يخلاتا إلو يرانجاي بي هنجي دنفيسينو ما يو درس بي نوكا مازوني أبايفا أبت انتظار بزوني كود كابنا كيري وشو تنا نريسين قلتو بيتيجو بركفتي أفهمونو ما يحنان ونوكا دي هي لو باري هفتي بومبا كنفا لو باري هفتي
هفتەیە بنوێنەی بنۆنی یەچ نویسی نویسی زمان ئەش دەنویس نەنویسە زمان بە زمانی اینوە دەرێ زمانی مرۆڤیە درێژ زمان ئەس دەنویسم زمان خوندی ئەڤە نەخوندی هێشتو زمان ئەوە خوندی ئەڤە هەش مازن بن زمانی ما خڕخڕووکەکە هەی یۆن بۆزنووکەکمەیە هەی ئەوی بۆزنووکی شێوەزێ بۆزنووکی کردکەنە دەستی خۆ دەستاکەینێ vê peyvê eger pîto newawma xwendî eger têdûbî dê vê boznayê dê reng deyin dê bûyox keyin her rengekî bî sor bî zerd bî şîn bî kesir bî eger te reng nebû dişê reşî çêkey dişê pênivîsê reş reng dey dibixwe reng de bûçî me reng da çûnke pîto notê berokê pîto em not ji ber me reng de dihêne peyvodî peyvodî çi dibêjî boznik dûkî dibêjin boznik em dibêjin boznûk ev e baz bê ava zbaz û nonîvekê û poşî k me ve nexwîniye dixînî êre de baş berevkenê qotobiyê hêja no ev ro me xwendî ew kerek êre do heye belê we hey konê ev dikevîte nîvekê ev e nîvekê bin do çi heye boznûk çema wê doxirav di çikeyî modem têdo heye em dibixwe reng deyin her rengekî bî dirist tu şêdiyê bî matê betalî remezan e duce bixwe keve berê her reng de dihên ciwan bî dê hem rayînûna xwe xwînî û hem dimijîlî bîn pêve piştînkî dihê şeh berokê dihê şeh me ev e nexweniye sê didonê pêve gel xala sê xal û eyekî şiyo digel hey êre de pîto newa me ev ro xwendî ew no mezin û no biçî têre do heye qotobî dibêjî na wilo seydo çi têdonîne modem têdonîne her du şêwaz ya dîmokê û ya nîvekê û ya ewilî têdonîne di fiyekê star înîn yan di betalê înîn têdonîye bûdê reng dey çûnke têdonîye piştînkî dihê peyva dîmokê di vî şikleyê de wêneyê de laperê hefteyê difin nûka ez ê nivîsim difin dê me xwendî ev e me nexwendî hêştû eveş no mezin yo pêve digel hate nivîsî bin do boznûkê heye boznûkekê heye boznûke yan çema we ya daxirav êre de pîto heye belê we hey ya mezina wan ya biçîk e qotobî nivîsî seydo ya mezin e tinê wê tê nivîsîn yan digel wê tê nivîsîn seydo dibêjî ya pêva wê tê nivîsîn ev e pêva wê tê nivîsîn çi lê bikim modem pêva wê tê nivîsîn dibêjî seydo di reng dey bûçî me reng da bûçî çûnke pîto ya têda qotobî hêja em bi mal dê perê xwe vekenive laperê hefteyê min çi kiriye di dustê coberê xwe kevî wêne wê min çêkirî û dê vê peyvê reng dey ew pîto no mezin û no biçîk di nav de di reng dey em di wî laperê xilas bîn
نوکە ئەم هێری دچین بۆ لاپەڕێ هەفتێ و ئێکێ ئەس بەس دەبۆزن و کۆڕەشکەم هێری دەهێلم نویسینە دەهێلم دەچینە لاپەڕێ هەفتێ و ئێکێ هەموو لاپەڕێ هەفتێ و ئێکێ دگەل من ئەبی پەڕێ ئەم خلاص بوون ئەوێ نانە مەزن تێدا ئەو مەچێ کرد ئەم دەهێنە وی لاپەڕەیە بێژێ ژێر جودۆکە ژێر جودۆکە چییە ژێر جودۆکە چطور جودۆکەی بێ vê peyvê lêk cudokey eva naewlî û a na eva na poşî êre he hine kom cîmokî nu a na û nan me çi têdo heye me na mezin heye û na biçîkîş me heye me lêk cudo kirê nan me lêk vekir me lêk cudo kir nan ew çû nûke dihê bin vê jêk vekirinê bin jêk vekirinê her vî wêneyê ziman her ziman heve ziman dibêjî pirsiyoroma dibêjî navê evan wêneyan bêje eve çi ye wêne ewilî ezmûn e êre eya ku pêve dûkî dibêjin ezman ezman yanî ziman em bêjin ziman ew bêjin ezman eve hey orîşomeniya orîşome ne em nê zanîn kêrê dikerî heye divê peyvê de yan niye bijît eger hebît nav vê peyvê de hebî bi coya biçîk bît yan ya mezin yanî ya seretoyî û ya kutoyî heke hebû dê hemê peyvê xîne bozmekî de êre de me zanî êre eve pîçe na mezinî hay podê xirê xwe bozmekî tu jî dê gel min pênivîsê xwîne derê li xirêke bozmekî de eve me ezman zanîn paşî me boznokê xwe çêkir dûrmandûrî ezmanî têdo hebû eve têdo hebû ji berîndê me kiret boznokî de me nîşan kir dêya boznokî de dûkî dijîn baznik em dijîn boznok dû boznokên yekê pîroz yekî şîn eve he wênê dûyê wênê dûyê ser pertûka xwe dane bereka xwe berê xwe bê dinivîsî baznik têdo heye yan ne xutobî zîrek evê axire fêr bûn evê got xwe daya seydoya xwe belê dizî pê hesib bî seyda eve heye eve heye kelîte nîvekî nîvekî hatiye nivîsîn çi lê bikim dibêjim me xutobî çi lê bikim madem heye madem noşkestiya nîvekî heye çi lê bikim yekdî seyda dikeyne çemaweyê daxiraw da baznokî de eveş me kir baznokî tu jî dê kir baznokî de piştîngî eger vê peyvê xilas bûn baznokê xilas bûn dihêyine şeh di saetîna şeh ev pîte na mezin yan na biçîk çil wan têda nîne ne ev pîte têda heye û ne pîte têda heye her du têda nîne bijî madem têda nebî pasnoyê me baznokî de dê nîşanê xelet yan herçina nivîsim didan me ser eve em peyva sê lê temam bûn xilas bûn dihêyine peyva dîmakê difin û hemû zanin difin çi ye ew em hewê têda herkîşîn wêne xwe tînin bikeyin di saetînê vê peyvê de heye ew dibîştem seydoya hey konê dibîştem eve kelîte dîmakê digel tête nivîsî eve digel tête nivîsî çi lê bikim madem heye çi lê bikim pirsiyorek bo qutobiya çi vê peyvê bikim
طبیعه که زیرک و آخر و جا بیسید و دیخمت بازنوکی دا اما همه یخصت بازنوکی توش دیگر من یخیت بازنوکی ام وان هر چوروینا رزگار بوین خلاص بوین دی با هر چورا خرش کینم ام خلاص بوین باش برای خوب کنی دوستی جا نوبیت خلط کنی اگر خود حس کرد بین مکتبه برای کما پاسو که تونگو کانگو جان چه کریه یا نه دستا کنه چاف خشندنه که سر کن به پیدو چما خواه کانگو نویسیه جان آن نه کاکی فیر بیا کما سر تختی تو کده هی بن وان وینانه به زمانی بازنو که او شیع و دفنه بندا هم 4 پی بیت نویسی 4 پی اون پیوا چه نویسیه ساکنه یه نویسی ب ب بر بر ون برن وج وج نویسی برنج ایره باش برام کنی برنج گل قطبی کی دزونید اف پیوه او من نویسی پیتون تدوی آنه نویسی دوی تدو كان العوريد كذي يون ديموكيت كذي يوني فكت كذي وتوبي كزيرة كهاي ده تستار تختي نبي سيد وعفت كذي تاني فكي كفتاني فكي مودم كفتاني فكي مودم ده بايد دو هاي بيتون از دي كما تاني دي كما بوزو كي تاني تاني دي بيت دي كانت بوزو كي دو بخمتشه بخاطر دو امنوس این که بیته کفتن نیوکا هیوه اما او پیچو دکه دهینه برنچو ده کار نکه دهید گنم گنم عباس گنم لره دان گلی قطویا برای خوب دانه ده پیوه انوی وشا یا جوان گنم اوام کهینه نونو تخوین آرو تخوین ایره پیتون های آن نه یک بیشتری داره والله های کاری کرد کردید اولی ایونی وکی ایون دیموکی اتوبیس یک سایت رو دیویت کردید نیوکی و پیوت تلویزیون اولی بجوری چلی کم دی بخو کما بازنو کی دو من دیتا و بخوزای کرد کردید آمده دی تریخ ما بازنو کی دو شعار بین نچن ویب کند گردا اون ویب کند گردا بس پیتون دیگه از بازو کی داد پیتون دیگه از بازو کی اما پیوا دویشو دینا پیوا سیه یعنی بیسی ددان اما د ما خوندی د کادی د و آد دا پاشو مته پیتو نه آفو مخوندی اوه پیته نو ددان دا او ما افرو خوندی هیا نه چه بو او پی هیا تو بیزیده که های سید بیشتره الله های کنه هم بیسید و کتا دیموکی هم او ما بحثی والله ما بکفتیم سیدال بیشت هم بکفتیم اول کویتا دیموکی باشه کفتا دیموکی تنه آتیا نویسین آن دگر آتیا نویسین نبودی سیدال جدای آتیا نویسین تنه با چه لبکن تنه دی بخوی کمر بازی کی توش دیگر نکته که بازنو کی را به پیتو آنی یا دیموکه بشتینگی من پیوا دیموکه تیته په او په ما په ام ساروچی اما په باش برخوب کنه په پیتو و تدا هیا نخیر تدانی از پیتو تدا هیا نخیر
تدونیا مادام تدونیا چه نکن دو وات فعلی دست نکنی آن دست نکنی یان نشان حالا دوین ایرا نشان خلا یعنی تدونیا ام لوپاره هفته یکیش لی رزگور بوین و خلاص بوین نوکا دچینا لوپاره کی دی ام زیرکین دچین نابیت راستین دو پای پیتت خو خلاص کن داسته چینا صفو پولو دوی زیرک بین داخل پیتاب ناسین وانی بخینی بندیسین نابیت ام بچین اون دک پیتو نخونید نابیت چینا دوی آن نزانید یو ام خراب پیتاب زانین و رنوس زانین و برگاف زانین حتی بچینه پولو دویه دا زیرک بید بجا پاش بخوب نیداف کرد نوکا دی چینه لاپاره افتی دویه لاپاره افتی دویه نویسینه دو تو فیل بی دست خطا رنگ نویسینه دو تو باش فیل بی سر خیچ کارده نویسین ایره بخیطه که کشین لبا خیطه بید هرچند راستیش نیه ایره هرچه نویسیه نویسی و آنا پاشی ایره خالن تو دی وان خالانه پیچو تو دی سر تو دی دست آویا پی نویسی خو سر نمازنه و پتریان که نویسی دی قلم خود سر را کشی و دی این یه خاله دو توخ کرد به پیچه توخ کرد نوکا دی از توخ کرد دو توش وکی مت فیل بی اول مت توخ کرد توش دو ملک دینا اوه پیب آوری هر او پیب انو آنا و دو باشته بی بخو خمتن دیه حالا کنی که دی بخو پیتو ان دی توخکای دیویش حالا کنی که دی توخکای دی سر و اینی جوان راحتی کسی هندوستانی تانیا توی آزادی حالا کنی که دی سر خطه پیتو نو آنا پاشیده قازونامه و ایپراخته دا خالن تو دیویش سر را اینی دا بیتا نان دی توخکای پینوسی خود توخکای یه راش پینویس راش یه رسوس پاشیده اینجا را کنی کش نان اول نانا پاشیده پیتا دیموکه خالن اف خالانه دیویش توخکای دو دسته من فیل ببید اما خرب و پیخامت میده دو هم فیل ببید دو دسته من را به دوزانی کده چطور وی پیتر که ولی دست بیکن دی سری دست بیکن هو دقیقا مخو خشینین بین ایران اما بو هر جور پیف یا نوشن من نویسین ما هر جور نمازن نادیمو که او تنویسی ما اویش توخ کرد بشتینگی دینا خیت کردویه دو باش رازای نویسی نبی خیت کردویه چید بیجی بس بیتو نوام مازن اویش خالن اولی دی بخو سر رایی دی توخ کن بس حتی که جون ها بله نابید خورو بیج بید همویل بنه که نابید خورو بیج بید حتی ما جون ببید نوکا چور نتمازن نوکای تنیتی نویسی هر چور دی بخو توخ کن دی نویسی خو سر راینن دا دستمه فیر ببید اما خیلی بخاطرم ده دا امزانی دی پیتی چطور بنویسین اما راینانه اما تدریبه مشق کرنه دا فیر ببید پیتو ان بنویسین
اما خیتکا دوی خلاص هنا خیتکا سیه خیتکا سیه چه بیجی خیتکا سیه و خیتکا سیه یون هیلا سیه بس ما یه بما نویسی نامازن اکا نویسی تو نویسی تو دی سیه نویسی بن اک وانا بن اک اوا دو اوا سه راحتي لازنكي راحتي خو كاس نوسري تانية تو دلع خوي آزادي اوا بيتو نامازن ما سيروي نوسركن هي مولي توخكر بشتينجي ما بتنى نبيسي توخكر بشتينجي ما توخناكر معامو فيربون معامو راس نبيسي دهينا خيت كوتشور خيت كوتشور خيت كوتشوري چت بيجي انو عولي يوستراتوي خولن ايه خولن ابا سينجي ملشكيان سينجي قوزان كيا رخاكا ابا هز بليويا نيفاكا خولا كود نيفاكي ايه شرواتو ايه شروات ايه شروات لساعتين خيط كوتشوري تبغضون سر خيط كوتشوري شوچه بيجي بخوبانا تو وان في بيتي وانا خراهات شورو توخ كاي في نيف بيتي يا نيفكي ويا يا اولي توخ كاي بنویسی خود دنیا سری دینیا خوره و دیوچی شاری خوبی نه چه برای بیو سرکبی یول ایره دست بکن یول ایره دست بکن عولی اما ما هر چور پی توخ کرن چطور جونگو چطور بکر بشتی او خلاص بو به پیتون خطکا پنجه دا بوتا بس نو نویسی اول عولی انا عولی او یونی بکیه چلی کلیه تو ده بس سیو رو نویسی سیو یه دو سه اول سینگه مریشکی او زکیوه سینگه مریشکی زکیوه یون رخی قازان که اولی بنی قازان که کارکا اوش هلواتو ما پیتا یا دو شیوازا چه تنویسین یون اولی یون نیوی به هینا خطکا چنده خطکا اول خطکا دو سه چور پیش دو کده یا ششه همه پیتا خلاص بوین دو کده بخو برکا درست کن هم جیغ بوی هم بخو وان پیتا وان هر دو پیتا دگرندک پیتی دی ده لگ دهی وقتی من لگ دان مطیق به نیستاندن مطیق به گریدان ده بیتا برگر ایره انا عولی چه دو مسئله دو بیتا نا قطب یکی زیره که بیجید نا چه دو مسئله دو بیجید سید دوه که دو اینه سه ایره اما بو برگر چند دو بنویسن؟ چهارا بنویس نه ایرش نه ما بخو برگه نویسیم فیرا برگه جون نه وکی بیجی نازدار نان اوه اوچون ما خوندی دینا خیت که کدیکا برگه کدیکا درسکایی نه دینا برگه کدیکا درسکایی بگل من هی کس نفسه تانیا انا عولي أبا أنا عولي يا سرطوي
شدون ما سر ويون قال قريدم دو بيتنا نوچه دي بيتنا نخون بليرا القرية دا بكريا نا دا ايكو بيقفا وكيش مورنها نا هلا كودي إيرا نوعا نا نوعا نا هلا كودي نوعا نا بروكي ما بخو برقا درسك نوعا نا نو كان برقا خلوص مو دهينا خيت كودي موكي دي بايبو درسك انا افترا بايبيش بوي نو كان دي بايبا كين بيسي يبصونوي نوعا No. No. چطور ما ایران رو بیت نان یعنی بیسی بود تو نویسی تو دو وکی بنویسی نو و نان و نان ایران سه جور نویسی نان سه جور نان اوکی باش هرچند خیلی خدمت درست نیده من راسته وینیه و تختمه مازنش نیه که هم راستید کشی دیجا ما ادوی پرایدا ما چه فیر بوی مازنی بنویسین نمازن و انو بچی ما کنه برگا نو آنا و ان مکره وشک مکره پیویش ام ویلو پرای ما راینونا که باش کرد مشقه که باش مکر ام شارزا بوی باش کدی چطور بخو ان نویسین شاری خوبی تبرا دست پی نکی اول دست پی نکی دی چطور دست پی کی وکی من گوتیانگو دی دست پی کنوی دی کلی دست پی کی باش برق کنامن چون کنده خلط نویسن نوی خلط نویسین تبیا ام شیواز یا راست و درست نویسین قد خونه ترسین خالص نکن گله با سانویا خوشه قازان که پراخه مالو تا چی از سانویا اول آیویه دویه خاره دویه خاره دو چی دو سرکوی تیو بشکلی هو بیا خاره هو بچی و سرکوی سینگ و زر و کلک ام شیوازه پیتا نمازن ام فیرگون چطور نویسین یا گرنگه نویسین رو تجربی یا انا بچی کیش آن اولی و یا نیوکه دیوش کتو و خاره باشیده و چی اوش شیوازه نویسین رو پیتا انا سرطایی یا ناوندی نیوکه ناونجی نیوکه ناوند دهی نوکه انگی لو پرای خلاص بوی دهی نه لو پرای دیکه برام کنه وی کرای اوی خان هستایا یه چت که مکینو جلکای آوه یه درینت کرد یه شود کرد سر مکینه و بیجیتن اف پایوه بوشن جوان بوشه هم دی بخو پرکینه و سعکینه کچدوه برام کنه بن شکلی بن ویوینه بن مکینو جلکا بن وی خیاطای یعنی بیسی درو يعني أبتشتي درين جلكن دي وردر ويودريش درو ويودريش مع بتخوندي درو هما نبيسين وكا بوش معها بوش معها بوش نوكا درون چما یاسله بنویسم چما یاله بنویسم تیگو پیتا که بنویسم بیتا درون اوه انه انو دیمو که دینم دوما ایرا
بو درون أبا درون بنویسی لهينا ما تمام كر أب إنه معظم وديموكي يوتر لهينا في طيراي أبي بازي أبي كوتر بريد خود چيچ كوت خود عثماني تتا خاره بجنه بازي طيرة بازي ينويسي ديو آدا هلا كودي كديو آدا دادا پشتی اینگی بوش ایره بوش ایره از چه بنویسم ایره دا بیتا دادان افتا ایره دا خوهه تا خارج خود دادان تا عردی دادان یعنی خود دادا عردی دو تایره که بخو جیلو کا بگریتن کوت را بگریتن چیچکا بگریتن ایره تا پیتا که دو این ایره دا تمام بیتن اف پیتا نا چه بیتن چونکه اوه اولی میگه که اف پیتا چه بیتن و ببینید بخو بینید دو این ایره بیتا دادان منویسی دادان امروزه دا با هر دوینا خلاص بوی نوکه از دیگونگو ارکمال دم دیگونگو ارکی دم من بو ما دا بخود بیسیم گره کفصانایه سه جورا دیگومن بونگو دویسیم سه جورا نامازن و انا بچیک نامازن و انا بچیک نامازن و انا بچیک اوه یا دیموکیو پیوه اوه نیوکی و یا اولی پیوه اوه هیدی بومن حتی خارستت افتر خوب دنویسن ارکمال جیسا کما پرایتون و دفترتون رو میجا تو دخیتا که هیلی اکی دنویسی اکی ده هیلی اکی دنویسی اکی ده هیلی اکی دنویسی حتی پره خوب پاکه وکی ما بری نوکت خون آن رو تو بر اوه ده هیلی ده ایره اوه دنویسی اوه ده هیلی اوه ده پاکه اوه دنویسی حتی خواهی اوان خراده وطف چیکای بینکای اوان خراوتو دو چیکای افرو گلی قطابیت جا و برکفتی ام هاتین دیموکا وانا خو من هیلیا که هم دی پیته باش ببرون باش بزانن دنگی و رنگی و شواز گوت نوه بمینن بخیر بو وانا